बर्तमान खरा दिन परिबा रेट न हो सस्ता रही कहीं मझिरे मझिरे जो जोरदार वर्षा हो चाषी को सुहाऊँगी से परिबा सफिसीयंट ओडिशा रे उत्पादन होची तेबे यह नहीं किसी बेपारी माने दुकानी भाई माने निजस्व मत रखा चाहती केते जन चाहते यहाँ भूल होची जन कहते ठीक है पचारि बुझा भाईना जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कौन कह मन दुख कहीं आप परिवार रेट तो ठीक अच्छे परिया आज्ञा सबू सस्ता आज्ञा ओडिशा रे बेपारी माने कांदुचंती खुचुरा व्यवसायी लोक खाइबा पाउनांती कांदुचंती गराकी माने सुखे रहीका अछंती अलग जिनस सब रेट परिया जिनस सब सस्ता कौटा महंगा ना बाइगण किलो 10 टଙ୍କା भेंडी किलो 10 टଙ୍କା बिलाती किलो 10 अढ़ाई किलो नहीं जा 20 टଙ୍କା। हाँ दर्शक बंधु आगक तो रज पर्व आसुची कौन गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करने चाहूँगी ताले जोगाजोग करंतो कोलकातार सबुठ बड़ मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलिंग कंपनी सहित प्रकाश एंटरप्राइज साड़ी जोगाई दउछि मात्र 115 टଙ୍କା नाइटी पाई परिबे मात्र 80 और कुर्ती पाई परिबे मात्र 53 टଙ୍କା छोट पिला आइटम पाई परिबे मात्र 36 टଙ୍କା ए टू जेड रेडीमेड गारमेंट आइटम 15,000 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल रोची ओनली बिजनेस रिगार्डिंग माल जोगाई दउछि प्रकाश एंटरप्राइज स्क्रीन रे नंबर दिया जाइछि जोगाजोग कर बाइगण किलो 10 कौ जिनस महंगा कंचा लंका गोटा जिनस किलो 20 टଙ୍କା भेंडी किलो 10 टଙ୍କା बिक्री होने परिया किलो कलरा गोटा जिनस 15 टଙ୍କା 20 टଙ୍କା किलो 3 मास है परिया बेपारी कांदुचंती गराकी मैंने जाओ खुजे नेता मैंने अचुंट कहते आम सब कर पकेलु नेता कौन चाष कर एटी चाषी मरुंच चाषी मैंने खाया पाऊना बेपारी मैंने दुखरे चलुंच एका 3 मास हो गला। आपण मैंने जापे जे परिबा दर कम रहा जो बिक्री होने बोली बेपारी अभियोग कर आउ गोटे कथा पचारि बुझी चाहिए जदि परिवार रे दर कम रोचे लोक नौना कौन परिबा दर हाई रही लोक किणे आमर 100 टଙ୍କା बेपार कले आज्ञा 10 टଙ୍କା कि 5 टଙ୍କା आम पाइबू जदि दिन मैंने 2000 टଙ୍କା बिक्री हो 200 टଙ୍କାର गोटे परिवार चली पार कि मुझे आपको ये प्रश्न पचार आपको 6000 टଙ୍କା दरमा दिहब टाउन बजार आप घर भड़ा नहीं भल अबिका तो टଙ୍କା 2000 बेपार होने अज्ञा परिया जिन गोटे जलिया खाइबा 50 टଙ୍କାର पेट पुरनी कि आप परिया गोटे बैग नियंतु अज्ञा 100 टଙ୍କାର बैग फुल आलू गोटा जिनस 3 किलो को 50 टଙ୍କା बिक्री होनी पियाज गोटा जिनस 20 टଙ୍କା 15 टଙ୍କା ता किलो परिया कौटा महंगा रोचे कहना गोटा मिल खाइले 100-150 टଙ୍କା रोनी गाड़ी भड़ा के गोटे काली मालगोदाम सौदा पाई गली 3000 टଙ୍କାର मोर बैग फुल है गचर छेली गोटे डालचिनी ता किलो 400 टଙ୍କା गोटा गुजराती गोटा जिनस ता किलो 4000 टଙ୍କା किंतु एटी परिया कहीं मागणा को खाऊना लोक कहते सब महंगा देखा होटेल खाइबा 200 टଙ୍କାର पेट पुरनी कम करना आप डालचिनी बेपार करना डालचिनी आप पैसा दौना टका आप टका 2-4 लाख देले मुझे बेपार करती आमर तो टका 1000 बेपार तो आप असंतुष्ट रही हम समस्त पुणी बेपार करें पुणी चलू कमी टाउन बजार घर भड़ा नहीं रही पिला छुआ वाला दिन टका 500 यदि आम रोजगार न कर मजूरिया भाया आम चलू केमी 3-4 मास है जो खुचुआ बेपारी दुखरे चलुँच समस्या बुझुंट कि आपण तो सही पैसा को नहीं लगाऊँ सहारा ना सहारा तो लगे सहारा तो सब माड़ी बस आप तो देले आम सहारा पैसा एजाक देना आम तो से दुखरे ये आहरी दुख हो गला तेज आपन को सहारा पैसा लगे किए कही कई कही न था 25 वर्ष है कंपानी 30 वर्ष है देला आम कौन आजिकल रखीलु सहारा पैसा तो आप देले आमको हतार कले आम दांडे भिकारी केते टଙ୍କା सहारा आप लगी सहारा तो मो तो रखी 3टा छुआ ना 4.5 लाख टଙ୍କା मो मूल माने आपण रसुण अदा बेपार करके 4.5 लाख 35 वर्ष है बेपार कले जन गोटे राजनीतिक गेम खेले 4.5 वर्ष 35 वर्ष भितर कोटी कोटी टଙ୍କାର मालिक होची आम तो लक्ष लक्ष टଙ୍କା मैंने कमे पारनु जड़े गोटे साधारण चाकरी करदे तार मासक दरमा के जड़े मूल मजूरी नागिले तार दरमा के मत कहते मजूरी आम कौनटा अधिक कलु ना आम कौट जगह कि पकईचु ना घर द्वार कर पकईचु ना कौन छुआ मान भविष्य रखी सहारा कहीं जरी जाए जरी सीधा कथा आप देखिपे भाई ना एपटे कहते बेपार कम हो जापटे कौन कर जो लाभ गुड़िक 4.5 लाख टଙ୍କା सहारा रखी तेणु कथार ना बोझ उपर ललिता बिड़ा
ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏକ କଥା ସରକାର ପାଖରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସରକାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁନି କିଛି ସମେତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଲା କେହି ନାହିଁ ସମେତେ କହିଲା ବେଲା ଏଠି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସବୁ ଆମେ ଇଏ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ସେ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ସେ କିଏ 100 ଜଣ ଭିତରେ ଜଣେ ପାଇଲେ 90 ଜଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫିସରେ ଦେଖିବେ କି ହିନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ବିଜେପି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାଲ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି ବିଜେପି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଶସ୍ତା ଟିକେ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା ଲୋକ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଳୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଆଳୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ଯଦି ସିଆଡ଼େ ରଖିଦେବ ଦିଦିର ଆଜ୍ଞା ବିଜେପିର ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ଯଦି ଦିଦି ରଖିଦେବ ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ କରିବ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିକିନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଇପୁରୁ ମଗେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଫିର ବି ଜନତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚେଇଲା ବିଜେପି ସରକାର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ସବୁ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଶାସନ ଯାହା ଅମଳରେ ଯାହା ଥିଲା ଯିଏ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଜେପି ବାଲା ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବିଜେପି ଚାହୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି କିଏ କାହାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଏଠି ସରକାର ସମସ୍ତେ ଏକ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା କଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ପାଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଏକ ସପୋର୍ଟିଂ କାହାକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଉପରୁ କିଏ ଅର୍ଡର ଦେଉଛି ଏଇଟା ସତ କ'ଣ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫରକ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ବାଟରେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା ବାଟରେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତି ଆଜ୍ଞା ଗଦା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବି ବିଜେପି ବାଲା ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍ଥା ବାହାର କରୁଛି ଆପଣ କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଲେ ବୋଲି ଏତେ କଥା ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ମୁଁ କ'ଣ ଏକଲା ପାଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏକଲା ପାଇନି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛନ୍ତି ତବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜିର ସମୟରେ ପରିବା ରେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି ଏଥିରେ ଭଲ ଆୟ ହେଇଛି ହଁ ପରିବା ରେଟ୍ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି ଫସଲ ତ ପ୍ରଚୁର ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ତ କଲରା କିଲୋ 20 ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 20 କାକୁଡ଼ି କିଲୋ 20 ସବୁ ତ 20ରୁ ଉପରୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୋଟଳ ତ କିଲୋ 60 ରସୁଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଅଦା 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଲଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ ସବୁ ତ ଶସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଜନତା କହୁଥିଲା ମହଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବା ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେବଳ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ଅଛି ମଦ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମଦ କ'ଣ ମଦ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାର ନେବ ମଦ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ମଦ ତିଆରି ହେବ ଆପଣ ପିଇବେ ନା ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିନୁ କେମିତିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ପିଇବାକୁ ଯିବୁ ମାଣ୍ଡିଆ ତ ଟୋଟାଲ କେମିତିଆ ଜାଣିନୁ କି ଦେଖିନୁ ଆମେ କେମିତି ସେଇଟା ପିଇବାକୁ ଯିବୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ମାଣ୍ଡିଆ ହଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ହେଇଥିବା ମଦ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେବ ଆମେ ତ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗକୁ ତ ରଜ ପର୍ବ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କୋଲକାତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ହୋଲସେଲର ସହିତ ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ A to Z ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଆଇଟମ ଆପଣ ହୋଲସେଲିଂ ପ୍ରାଇସର ପାଇପାରିବେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇବେ ମାତ୍ର 115 ଟଙ୍କା ନାଇଟି ପାଇବେ ମାତ୍ର 80 କୁର୍ତ୍ତି ପାଇବେ ମାତ୍ର 53 ଟଙ୍କା A to Z ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଆଇଟମ ଆପଣ ହୋଲସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି।